Kirkita guru da guru da guru guru da guru da guru. Kirkita guru da guru. Kirkita guru da guru. Kirkita guru da guru. Da guru guru da guru da guru. Kirkita 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 guru da guru da guru guru da guru da guru. Da da guru guru da guru guru da guru da guru guru da guru guru da guru da guru guru da guru guru da guru. Da guru guru da guru guru da guru da. Guru kirkita guru da guru da guru da guru da guru kirkita guru da 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 guru kirkita guru da guru da guru da guru da kirkita guru da guru da guru da guru. Now kirkita guru da guru kirkita guru da guru kirkita guru 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 da guru guru da guru kirkita 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 guru guru da guru da guru guru da guru da guru. Okay, good enough. I have to practice more hours, Prabhuji. Definitely. But you are nice. One day we will come. One day will come. This year. Thank you. Very well. Advaita, can you show me? Advaita? Haribol Advaita, are you there? Yes, Prabhu. You think you can play now? No, not really. Did you learn all these things? Daguru Guru and Dadhaita and Khergeda? Not really, Prabhuji, because I missed a few class. And you didn't watch the videos? Like kind of, but it was really hard to find where you taught it. Okay, I'm gonna share you the link of how to learn Daguru Guru and also how to learn Dadhaita and Khergeda. I have a video of that. You watch that and try to learn from that and send me video later on. Okay, Prabhuji, thank you. Okay, is it late night there? No, it's just 7 o'clock. Why don't you come on the screen and try to play and show us? Which one should I play, Prabhuji? I thought you learned the Khergeda, right? No, it was the Genenere. Genenere and Kenenere, right? Yeah. Play that one. Okay. Okay. And the bistars of this mantra? What, Prabhuji? The bistars of this mantra, like Kenenere Kena Geda, Kenenere Kena, Kenenere Kena, Kenenere Kena Keta, Kenenere Kena, Kenenere Kena. I'm not good at that, Prabhuji. Oh, you don't follow our classes regularly? I come most of the classes. I missed like 2 or 3. So. If you miss the class, you will get the recording of that class in the group. Okay. Okay, in WhatsApp group. You try to watch that and learn those things because everyone is going with together. So everybody is going advance, but you are in behind. So you have to catch them. You have to go with the flow. Okay, thank you. Haribo. Shaurabh Das, Hare Krishna. কোনটা প্লে করব? আপনি দা গুরু গুরু 4 বার বাজিয়ে তারপরে দাদ্ধাইতা তারপরে খের গেদা সবগুলো বলেন।
মাঝে মধ্যে একটু কেটে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ভালো হচ্ছে, অন্তত একটু প্র্যাকটিস করলে ওটা ঠিক হয়ে যাবে। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, হরে কৃষ্ণ। থ্যাংক ইউ। Rasheshwari Mataji, I missed you. I fell off the Zoom. Hare Krishna. Haribo. So I wanna be clear, and if you want me to listen to the video again. So Yes. this is da, guru, guru, da, guru, guru, da, guru. Is that, am I doing that right? I can do it When you faster, but I just, When you did Guru Guru, you need to do Ghita Ghena. You can see my both hands. Ghita Ghena, like this. You are doing that? so da, guru, guru, no, See me. da, guru, This is Guru Guru. da, guru, guru. No. Hand will be like this. He, left hand open. He, te, Ghena. Can you play Jha Ghita Ghena, Jha Ghita Ghena, Jha Ghena? No, that one? Da, gena, gena, da, da, gena, listen. gena. Jha Ghita Ghena, Jha Ghita Ghena, Jha Ghena. With this rhythm, this mantra. Ja, Ghita, ki te te ke na ja, 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 ki te te ke na ja. Is that, Oh, hold on. Just move little bit this side. I am unable to see your hand. Yeah. Oh, Good. okay. Play Ghita. ja, oops. Ja, ki te te ki na ja. Hold on. Ja, oh, ja. Ghita is not like that. Ghee. Play ghee. This is ghee. Left side. Ki, oh, ki, Tete. Tete is ki te. te te. Oh, te te. Yes. Tete. Ja ghee tete. Te ki te 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 ja. Ja, ki te te. No, that's something else. Ja, oh, ja. Is that what you want me to play? This is you have to play. Look carefully, Mataji. Cha, both hand open. Cha. Yes. Now, ghee, te. First of all, ghee this side. Ghee. Then te is here. Yes. Okay. Then ghena is like this. Yeah. Ghena is like this. Ghena. Yes. Yes. This all together. How this is going? There is a rhythm also. Like this. Cha. Ghee, te, ghena. Cha. Ghee, te, ghena. Cha. Ghena. Yes. Now this, when you're playing this one will go faster. When this goes faster, that time it will sound like da guru guru, da guru guru, da guru. Okay. Oh my gosh. Da guru guru da guru guru da guru Not da. like this. Not like this. Not like this. Oh, there's da.
you're doing so much like this. Tere tere. There is no tere Right. tere. No, there is nothing like this. Oh, it's very simple. One time this, one time this. Okay. Really? I've been doing that totally wrong. Yes. So, dum, dum, like that. I need to look at your video. I'm sorry, I don't want to waste your time. Where, Okay. I have shared you one video today. Watch that one. I know, and that was great. But Okay. I think I need to look at it again. I thought this was da guru guru da guru da guru guru da guru, but it's No, no, not no. at all. Yes, yes, yes. So I have to start over. I'll be better next week or Saturday, Please, Sunday. please. Thank you. Sorry. Horrible. Very good. Chaitanya. Chaitanya Haribo. Yes, please. आ जाओ बजाओ. दा गुरु गुरु बजाओ, फिर अद्वैत बजाओ, फिर खेर के दा, फिर खेर के दा बजाओ. गुरु जी खेर गेदा गिर गेदा नहीं प्रैक्टिस कर पाए, वो हमारे फैमिली में एक जन की डेथ हो गई थी वहाँ पे. ओके ओके ओके. सो अब दा गुरु गुरु प्रैक्टिस क्या है? दा गुरु गुरु अद्वैत. हाँ सुनाइए. आपको देख सकते हैं क्या? देख, आपका दर्शन मिल सकता है? हाँ प्रभु. आपका दर्शन दे दो प्रभु. दर्शन दो घन श्याम नाथ मोहे, अखियां प्यासी है. दर्शन दो घन श्याम नाथ. बजाओ दा गुरु गुरु दा गुरु गुरु दा गुरु बजाओ. अभी थोड़ा सा स्लो स्पीड में घेर गेदा प्रयास करो, हो जाएगा. बहुत अच्छा हो रहा है आपका. घेर गेदा थोड़ा स्लो रिदम में. घेर गेदा गुरु गुरु दा गुरु ऐसे करो, हो जाएगा. प्रयास करो. स्लो स्लो चैतन्य, स्लो स्लो हाँ स्लो. घेर गेदा गुरु गुरु दा गुरु ऐसे करो. घेर गेदा गुरु गुरु दा गुरु, घेर गेदा गुरु गुरु दा घेर गेदा गुरु गुरु. इसको प्रयास करना, हो जाएगा. ठीक है ना? हाँ प्रभु. मृदंगा मिला क्या तुमको? हाँ प्रभु जी, दोनों मिल गए. दोनों मृदंग मिल गए. ठीक. हाँ हाँ दोनों. रिपेयर वाला अच्छा वो. हाँ प्रभु जी, एकदम अच्छा है. मैंने स्टोरी भी रखी है इंस्टा पर. अच्छा, टैग करो मुझे. हाँ किया है प्रभु, टैग किया है. नहीं टैग मिला. नहीं मिला क्या? एक बार और एक बार रखता हूँ. ओके, बाद में कर लेना. ओके नेक्स्ट. अभी 1 2 3 4 5 बाकी है. ट्विंकल माता जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा ट्विंकल माता जी. हरे कृष्णा.
तो माता जी आप म्यूट है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा बात करने के लिए। ओके, मैन विल आई चेक समवन एल्स। संगीता माता जी, हरे कृष्णा। হ্যাঁ প্রভু বাজাবো। হ্যাঁ মাতা জি, দা গুরু গুরু বাজান কয়েকবার, তারপরে যদি দাঁত ধেইতা আর ঘের গেদা বাজাতে পারেন চেষ্টা করুন। দা দা আটকে যাচ্ছে প্রভু, 1 মিনিট। এই তো শোনা যাচ্ছে না তো, ইয়ারফোনটা খুলে দিন তো মাতা জি। I'm currently traveling to, so I'm not able to show right now, but I'm post a video. अरे प्रभु जी, मैंने तो आपका देखना चाहता था। মাতা জি আওয়াজ আসছে না। প্রবাবলি আমার রেকর্ডিং হচ্ছে বলে কি শোনা যাচ্ছে না? ওটা কোনো ব্যাপার না, কথা তো শোনা যাচ্ছে। কিছু কিছু সময় না মৃদঙ্গর আওয়াজ শোনা যায় না। এনিওয়ে আপনাকে একটা ভিডিও পাঠাবেন তো আমি দেখবো। আপনি মনে হয় ভিডিও পাঠিয়েছেন কি? একটু দা গুরু গুরু রিদমটা ভুল হচ্ছিল, সেটা ঠিক করেছি। আমি আজকেই আপনাকে দা ধেইতাটা পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ আচ্ছা, যেটা করবেন, যেটা সবাই করছিল, হ্যাঁ, দা হ্যাঁ। গুরু গুরু 4 বার ওই সেম রিদমে নন স্টপ, দাঁত ধেইতা আবার ঘের গেদা পুরোটা বাজাবেন নন স্টপ, নো ব্রেক ইন বিটুইন, সেম রিদম, মিডিয়াম স্পিড। ওকে ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, হরি বল। ওকে, শ্রীবাস দাস প্রভু, হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna, Srivas Das Prabhu, can you play? Yeah, Prabhu. Yes, Prabhu. Okay, great. I'll try, Prabhu. Okay, please try. And Here, Geda. the Gen. Sorry, Prabhu. I cannot recite Geda, Prabhu, so I'll try Genineri Genida, and then Okay, okay. Okay. Genineri Genida. Genineri. I'm still working on this, Prabhu. It's like, Yeah, you're doing good. Not so bad. if Good. you can give me time, Prabhu, to absorb this mantra. Yes, today is the last day. Okay. Today we'll learn Khergeda part and also the Tihai of Da Guru Guru. So within today, please try to finish all these things. From the next week, we're gonna learn new Hatuti mantras. Very interesting. Okay. Okay. I Okay. did try to learn the Tihai, Prabhu, but I'm not sure. Gurda din tere khetta giki nak. There is a nak to learn. Nak is new thing over there. Dayamay Okay. Gadadhar Das Prabhu. Hare Krishna. Dayamay Gadadhar Das. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ প্রভু। দণ্ডবত প্রণাম প্রভু। দা গুরু গুরু বাজান 4 বার, তারপরে দাঁত ধেই তারা বাজাবেন
সেম রিদিমে আবার ঘের গেদাটা পুরো বাজাবেন। আর যদি আপনি খের গেদা প্র্যাকটিস করে থাকেন তাহলে খের গেদাটাও বাজাবেন। সেম রিদিম, মিডিয়াম স্পিড। ওকে, মিডিয়াম স্পিডে, যাতে অসুবিধা না হয়, একবার লাগাতার বাজিয়ে যান, বাজান। ওই তো জেনারেটর একটু সমস্যা হচ্ছে আমার। আরেকবার বাজাবো? স্লো করে নিন আরেকটু। একটু প্র্যাকটিস কম হয়েছে। ওকে ওকে, করবেন। পাঠিয়ে দেবো, অ্যাড করে দেবো। হ্যাঁ, প্র্যাকটিস আপনাকে পাঠিয়ে দেবো ভিডিও। ওকে, গ্রুপে পাঠাবেন, গ্রুপে। ওকে। I see there is a new person named Hawaii. Hawaii P Smart. Hare Krishna. Who is this person? I don't know. Haribol Hawaii P Smart. Can you talk? Prabhuji, who is this? Nimai Pandit Das Prabhu, Haribol. Do you want to play? Okay, okay, no problem. Suraj, are you there, Suraj? I think I have checked with everyone. Okay, Haribol. So I think none of you have learned the Khergeda part yet. Today we're gonna learn. খেরগেদাটা পারি স্যার, খেরগেদাটা পারি। Paro, bio, please. So only Saurabh Das Prabhu has learned the Khergeda part. He's gonna play for us. Bro, I also learned, bro. Okay, 2% have learned. Anyone else? Okay, Saurabh, I also Sir, learned it, Bajabo. Prabhu. Pages. Okay, 3. Yes, Bhajan, Saurabh Das. খেরগেদা Very nice. Nitai Charan Prabhu, can you play? স্যার, Yes, আপনি bro. তখন বললেন না, তখনই প্রথম বাজালাম, মানে একসাথে সব কটা, ওই জন্য একটু কেটে কেটে যাচ্ছিল, মানে আলাদা আলাদা ভাবে বাজিয়েছি তো। ঠিক আছে। Nitai Charan Prabhu, play.
Everyone, Hare Krishna, everyone, please check the group. I have just sent one Tihai there. Just note it down. That is Tihai of Daguru Guru Daguru. Meanwhile, we'll listen Daguru Guru from Nitai Charan Prabhu and Tejas Prabhu. बजाओ. স্যার ইতিহাসটাও পেরেছি बजाओ ब्रो. Yes, please. ठीक है. ओके. अच्छा है, बहुत अच्छा है. तेजस प्रभु. यस ब्रो, हरि बोल. निताई म्यूट करो, निताई चरण म्यूट करो. तेजस प्रभु আমরা বলে এটাকে শোনাও তিহাই খেয়ে কেন বলছি? আমি বলছি একটু পরে. ओके ब्रो, कैन आई प्ले? यस. खेर गेदा. ओके ब्रो. Okay. You can also try to learn kher kheta. Khene nere kheneta. Kher kheta guru guru da guru da guru. This is not important. This is not part of da guru guru, but extra. If you want to learn, make some style, you can learn. Khene nere kheneta. That comes kher kheta. How this is going? Listen. It is like this. Khene nere kheneta. See here. Khene nere kheneta. Kher kheta guru guru da. Can you try? ओके ब्रो. Good. Nitai Charan, can you try this one? Nitai? Nitayo Charono Sotto. Kahe Murano. Try. एक बार फिर से बोलो ना, मैं लिख रहा. निताई चरण, तुम्हारा मोबाइल का माइक्रोफोन खराब है और तुम्हारा माइक्रोफोन आवाज करता है चां करके. हरे कृष्ण प्रभु. प्रभु हरि बोल. खेर के দ্বারা প্রভু বাজাবো শুনবেন? এটা ওই খেনে রেখে না গেদা লাস্টেরটা প্রভু. তখন বাজালেন না? তখন প্রভু ওই আটকে ছিল, ঘের গেদারা আটকা ছিল, খের গেদারা শোনানো হয়নি. ঘেরগেদা না হয় আবার খেরগেদায় জাম্প করবো কেন? আগে খেরগেদা লাইন বাই লাইন. আগে ডাল ভাত, তারপরে সোয়াবিন ভাত, তারপরে এঁচড়ের কষা, লাইন বাই লাইন, তারপরে পটলের কষা, লাস্টে মিষ্টি দই, সব সিরিয়াল ওয়াইজ একটা একটা করে শিখতে হবে. একটা জাম্প করে একটা না. নিতাই চরণ. यस प्रभु. খের খেতে হবে. প্রভু প্লিজ কানেক্ট প্রপারলি ইয়োর কেবলস. মাই নিতাই yours. Yeah, bro. I missed out, bro. Actually, I was writing the high. Actually, I was just saying, मैं बोल रहा था कि एक और वेरिएशंस हो सकता है जो कि दागुरु का पार्ट नहीं है, फिर भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टाइल सीखने के लिए कर सकते हैं. वो क्या है? जैसे हमने बजाया घेर गेदा, फिर बजाया खेर गेदा, और एक हो सकता है जो है खेर खेता. खेने नेरे खेनेता, यानी बाया में सब क्लोज है. समझ में आया? हाँ. Okay. Guru सेम.
हाँ बाकी सब सेम, खेर खेता गुरु गुरु दा गुरु गुरु सब सेम, बस खेर खेता हो जाएगा। ओके खेर ऐसा हो सकता है, ठीक है, आप बजा लेना घर में, ठीक है? हाँ ठीक है प्रभु। ठीक है। हाँ अभी देखो सेम गेर आप- गेदा खेर केता वो ही है ना ब्रो, गेने नेरे गेदा केरे वो ही है ना। यस यस यस। সৌরভ দাস বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। তো আপনি এটা এক্সট্রা অর্ডিনারি নিজের মতো করে শিখতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। খেনে নেড়ে খেনে তা ক্লোজ হবে সবগুলো, বোঝা গেল? ঠিক আছে ওকে সো স্যার এটা মানে স্যার বলছিলাম যে এটা এমনি দাগুড়ি গুরুতে যে মানে যেখানে আর কি খেনে নেড়ে গেনে দা বাজাচ্ছি সেখানে ওই জায়গায় কি মানে এক্সট্রা ভাবে লাগানো যেতে পারে এটা? আপনার ইচ্ছা লাগাতে পারেন, কিন্তু ন্যাচারালি আমরা যখন বাজাই তখন দা ঘের দা গুরু গুরু দাঁত দেইতা খের গেদা আবার দা গুরু গুরু বাজিয়ে তেহাই দিয়ে এন্ড করে দিই, বাস খতম। ও বুঝে ঠিক গেল? আছে হ্যাঁ স্যার। ওকে থ্যাংক ইউ। So many devotees has not learned the Kher Geda part yet. So I'll be requesting everyone to practice Kher Geda for this class, and with that learn this Tehai, that is Ta Guru Guru Tehai. Tehai, Sangita Mataji just asked me what is Tehai, why we are calling it Tehai. Tehai means teen. Te means teen, three in Bangla language. Te means three. Hai means the same part coming after coming three times. Hai means it's coming and coming, returning. So this line, Dadin Tereketa Kiki Nak Chaguru, this line we're playing three times. That is called this. That is why it's called Te Hai. Okay. Sangita Mataji, clear? হ্যাঁ প্রভু ক্লিয়ার। Thank you. So first of all, let me show you the Kher Geda part again one more time. That start from here. Kene nere gene. We have learned Kher Geda. Ke ne re ge. Okay. Kene nere gene. So we learned Kher Geda, Gene nere gene da. Only K is coming here. Otherwise Gene da all are here. Now the right hand it's coming like this. Kene nere gene. Kene nere gene. Kene nere gena. So Kher Geda. We're gonna take this part instead of Kher Geda or Dad Dhaita. We're gonna replace that thing with Kher Geda. Kher Geda Guru Guru Da Guru Da Guru Guru. Da Guru Guru Da Guru Guru. Kher Geda Guru Guru Da Guru Da Guru. Kher Geda Guru Guru Da Guru. Kher Geda Guru Guru Da Guru. Kher Geda Guru Guru Da Guru Da Guru Da Guru. Kher Geda Guru Guru Da Guru Da Guru. Anyone have any questions regarding this? कोई ऐसा है जो समझ में नहीं पाया ये मंत्र? आप समझ में नहीं आया आपू जी? नहीं प्रभु, आ रहा कि धई ता गुरु गुरु मेरा धई, मैं ऐसा बजा रहा, सब लोग ऐसे ही बजा रहे धई। आप कैसे बजा रहे? मैं ऐसा बजा रहा हूँ धई, ऐसा बजा रहा हूँ। सभी लोग बोल के सबका और आपका में अंतर क्या है? सीमित हो। Atlas the ties close right side of the last. ये देखिए दांत समझ रहे हैं? वैसे
Okay. কৃষ্ণ প্রভু Hare Krishna. প্রভু বলছিলাম এই খেরগেদার মানে যে স্পিডে প্র্যাকটিস হবে এটা কি হাই স্পিডে আমাদেরকে আনতে হবে খেরগেদা দা গুরু 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 দা গুরু না এটা মিডিয়াম Yes. স্পিডে থাকলে মিডিয়াম স্পিডে প্র্যাকটিস হবে, হতে হতে হাই স্পিডে আসবে। ওকে প্রভু Anyone have any questions? How I be smart, Prabhuji? You just asked me the question.